नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। पूर्व वीडियो मानकरे आपण ओडिया साहित्य संपर्कित विभिन्न प्रश्न और तार उत्तर देखिथिले। एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा 1993 रु 2018 भितरे यूजीसी नेट जेआरएफ रे आसीथिबा विभिन्न प्रश्नर आलोचना मुताकु भाग भाग कर देछि। उपन्यास गल्प कविता एही परि भाबरे आजिर आमर प्रथम वीडियो रे आमे नेबा उपन्यास संपर्कित जो प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ 1993 रु 2018 भितर आसीथिबा प्रश्न। तेबे चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर आमर हे वीडियोटी को। प्रथम प्रश्न, आदिवासी जीवन भित्तिक प्रथम उपन्यास भीमा भुइया। छवि केउ उपन्यास चरित्र? माटी मटालर चरित्र। माटीर मनीष रो परवर्ती घटना पर आधारित उपन्यास कोउटा? लुहार मनीष। नारी चरित्र विहीन उपन्यास केउटी? चित्रग्रीव। रामशंकर राय को असंपूर्ण उपन्यास कौन? सौदामिनी। वीर ओडिया कहार रचना? रामचंद्र आचार्यंकर होची वीर ओडिया। माटीर मनीष लेखकंकर अन्य एक उपन्यास कोउटा? एथिरे चारोटी ऑप्शन थिला। से ऑप्शन रे तांकर मुक्तागढ़र क्षुधा थिला। से परी आगामी वर्ष रे भी पड़ी जाई पारे। खलनायक प्रधान उपन्यास कोउटा? 6 मान 8 गुंठ होची खलनायक प्रधान उपन्यास। अनाथिनी एक की उपन्यास? अनाथिनी होची एक असंपूर्ण उपन्यास। जंत्रारूढ़ उपन्यास रो लेखक किए? चंद्रशेखर रथ होचंती जंत्रारूढ़र लेखक। दुर्भिक्ष पृष्ठभूमि रे रचित कान्हूचरण उपन्यास कोउटा? शास्ति। तांकर हान मध्य दुर्भिक्षर पृष्ठभूमि रे रचित। अंधदिगंत केउ प्रकार उपन्यास? अंधदिगंत होची राजनैतिक उपन्यास। भंगा हाथ केउ लेखकंकर? भंगा हाथ होची नित्यानंद महापात्रंकर। कान्हूचरण केउ ग्रंथ पाई केंद्र साहित्य पुरस्कार पाइछंती? कान्हूचरण पाइछंती तांकर का उपन्यास पाई। बारोइयरी उपन्यास अनुसरण रे केउ ओडिया उपन्यास रचित? बासंती उपन्यास रचित। सरदेई केउ उपन्यास चरित्र? नीलशैलर चरित्र होचंती सरदेई। राहुर छाया केउ धरणर उपन्यास? राहुर छाया होची चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यास। बासंती उपन्यास केते जण लेखक लिखिछंती? बासंती उपन्यास लिखिछंती 9 जण लेखक। गोपीनाथ महांती केउ उपन्यास चेतना प्रवाह धारा रचित? पूर्वर गुटे पढ़िथिला राहुर छाया होची चेतना प्रवाह, किंतु ए जगह उत्तर कोन? लय विलय। कारण एही प्रश्न जो ऑप्शन थिला सेथिरे आम राहुर छाया नथिला। अर्थात आमे कोन बुझिला जे राहुर छाया और लय विलय उभय चेतना प्रवाह धारा रे रचित। प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास कौन? मने मने। बरजू केउ उपन्यास चरित्र? आपण जानिथिबे माटीर मनीष। विवासिनी केउ पत्रिका रे धारावाहिक बाहरुथुला? उत्कल प्रभा रे विवासिनी धारावाहिक भाव बाहरुथुला। ओडिया उपन्यास रे केउ चरित्र एक प्रतीक? ओडिया उपन्यास रे बलिदत्त एक प्रतीक। मलाजन्न उपन्यास कहार? उपेन्द्र किशोर दासंकर होची मलाजन्न। दिन शैली रे रचित उपन्यास? प्रवास डायरी। गोधूलीर बाघ एक कि प्रकार रचना? आपने देखि दियंतु उत्तरटा होची उपन्यास। अर्थात सेतिरे पढ़िथिला गोधूलीर बाघ एक उपन्यास, गप ना कविता ना समालोचना? तो कौन एटा गोटे उपन्यास। अंधदिगंतर उपन्यासर एक स्मरणीय चरित्र कि? निधि दास होचंती एक स्मरणीय चरित्र। कुंतला कुमारी सावतंक केउ सामाजिक समस्या उपरे पर्यवेसित? माने कुंतला कुमारी सावतंक उपन्यास सेठी छाड़ी देछि केउ समस्या उपरे पर्यवेसित? अस्पृश्यता। पद्मावली उपन्यास विषयवस्तु केउ धरणर? पद्मावली उपन्यास विषयवस्तु होची ऐतिहासिक।
ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ କୋଉଟା? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଶାସ୍ତି। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଝଡ଼ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଝଞ୍ଜାରେ ଝଡ଼ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ? ଆଗରୁ ଦେଖିଛେ, ବାରୋୟରୀ। ମାଟିର ମଣିଷର ନାଟ୍ୟରୂପ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ଅମୃତ ଫଳ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର। 1975 ଏକ କି ଉପନ୍ୟାସ? ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା କିଏ? ସରୋଜିନୀ। ହରିଣ ପିଠିରେ ଅଜଣା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଲେଖକ କିଏ? ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା। ଟଙ୍କା ଗଛ କାହାର? ଟଙ୍କା ଗଛ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଓଡ଼ିଆର ଏକ ଯୌଥ ଉପନ୍ୟାସ କୋଉଟା? ବାସନ୍ତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ଶାନ୍ତାନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି। ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର କେଉଁ ଚେତନା ଅଛି? ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ବା ସ୍ଥିତିବାଦ ଅଛି। ହୋମଶିଖାର ସ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ଉପନ୍ୟାସ? ହୋମଶିଖା ସ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ଉପନ୍ୟାସ ହେବ? ପ୍ରଗତିବାଦୀ। ସତୀ ଚରିତ୍ର ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ରାହୁର ଛାୟା। ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପାଇଥିଲା? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଯାହାକି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ଦୁନିଆଟା ଖାଲି ଛାତିର ଖେଳ। ଦୁନିଆଟା ଖାଲି ଛାତିର ଖେଳ ଭାବେ ଯିଏ ପାରେ ସେ ଭୋଗ କରେ, ଜୀବନର ସୁଆଦ ଯିଏ ନ ପାରେ ସେ ପରକୁ ସମ୍ପାକଟା କରେ। ଏହା କାହାର ଗଦ୍ୟାଂଶ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଦ୍ୟାଂଶ। ନକ୍ସଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ? ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ବିଷୟ? ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ବିଷୟ। ଦାନାପାଣିର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଥ୍ ପାଲଟିଛି? ବଳିଦତ୍ତ। ନରକିନ୍ନର କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ଶାନ୍ତାନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନାକଟା ଚିତ୍ରକର କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ଫତୁରା ନନ୍ଦ। ସନିଆ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ଶାସ୍ତି। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ସମାଜ, ଜାତି, ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନ, ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମିଳିତ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଂଶ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତିର। କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ? ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଫରାସୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କ ଲା ମିଜରେବୁଲର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଅଭାଗିନୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ, ମାପିଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ବେଦନାରେ ଲେଖେ। ଏହା କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ରବି ଓ ଛବିର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମାଟିମଟାଳ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ କି ଧରଣର ଲେଖା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ମନେ ମନେ। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟା? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ୍ର? ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ନାୟକ କିଏ? ରୈକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ନାୟକ। ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ରୀତି ଓ ଶୈଳୀ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଜୀବନ ପରି, ସାହିତ୍ୟରେ ଗତି ନୁହେଁ ବୋଲି ଏ ଲେଖକର ଧାରଣା। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉକ୍ତି। କ୍ଷଣପ୍ରଭା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ଝଞ୍ଜା। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁରେ କେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି? ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚେତନା। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। କେଉଁଟି ମହାନଗରୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ? ନୟନ ତାରା। ମେରିଆ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ?
अनिरुद्ध दास। केउं ओडिया उपन्यास सरस्वती पुरस्कार पाइछि? मनोज दासंकर अमृत फल। स्वर्गीय वृत्ति मनीष को देव रूप में परिणत करे, नारकीय वृत्ति राक्षस करि पकाए। ए गद्यांश केउं उपन्यासर? छमाण आठ गुंठर। असंपूर्ण राजबीबी उपन्यास केउं पत्रिकार प्रकाश पाउथिला? इंद्रधनु रे प्रकाश पाउथिला। रोगर रोगोत्पत्तिर कारण दूर न करी औषध प्रयोग करिबा विडंबना मात्र केउं उपन्यासर पंक्ति? लछमा। मला जिइला मझिरे बेजुणी बुढ़ी गोटे सीढ़ी केउं उपन्यासर आसीछि? अमृतर संतान। राणी कर्पूरश्री केउं पृष्ठभूमि रचित? राणी कर्पूरश्री गोटे उपन्यास, ता केउं पृष्ठभूमि? बुद्धजुगीय पृष्ठभूमि। एक पक्षरे जागतिक जंजाल, अपर पक्षरे लौकिक जगतर ऊर्ध्वकु उठिबार प्रचंड बासना। यह केउं उपन्यासर धाड़ी? जंत्रारूढ़र। मनीषा केउं उपन्यासर चरित्र? अमावास्यार चंद्र। प्रथम वैज्ञानिक उपन्यास कौन? पृथ्वी बाहरे मनीष। किए मराठी उपन्यास जजातिर ओडिया अनुवाद करिसंती? नीलमणि मिश्र। हाय मुनि किपरि अछ कि धरणर उपन्यास? भूल कहली, हाय मुनि किपरि अछ कि धरणर लेखा थिला सेटा, तो तार उत्तर हेबो उपन्यास, आउ ताकु लेखिथिले पद्मय पाल। अमावास्यार चंद्र केउं मसीहारे रचित? 1964 रे। सुरेंद्र महांती केउं उपन्यास 1964 रे प्रकाशित? नीलशैल। बलांगी काहारा द्वारा रचित? चक्रधर महापात्र। गर्व करिबा कथा काहा द्वारा रचित? ऋषिकेश पंडा। वर्तमान किछि स्तंभ क स्तंभ ख स्तंभ ताकु आलोचना करिबा। शिशिरपुर, पाटेली गाँ, हुमुरा, डुमरीगुड़ा। ख स्तंभ रही दिगदिहुड़ी, शिव भाई, बुंदाए पानी और माटी मटाल। तो क्यों उपन्यास रे कौ ग्राम कथा वर्णित? तो शिशिरपुर कौटी? शिशिरपुर होची बुंदाए पानी। पाटेली गाँ कौटा? पाटेली गाँ होची माटी मटाल। हुमुरा होची दिगदिहुड़ी और डुमरीगुड़ा होची शिव भाई। आपण माने खातार लिखिपारे या। परवर्ती प्रश्न, कालंदी चरण पाणिग्राही, लक्ष्मीकांत महापात्र, सुरेंद्र महांती, ऋषिकेश पंडा। ख स्तंभ रे हंसगीति, कणा मामू, गर्व करिवार कथा, मुक्तागढ़र क्षुधा। किए कहार लेखक जानिथिबे? कालंदींकर होची मुक्तागढ़र क्षुधा, लक्ष्मीकांतंकर कणा मामू, सुरेंद्र महांतींकर हंसगीति, ऋषिकेश पंडांकर गर्व करिवा कथा। चरित्र हिसाब से यहाँ गोपीनाथ महांतींकर गोटे कथा देखंतु, आपण मन करंतु सबु जानि नाहंती, मु एने सबु जानिनी, तो केमिति करिवा? बलिदत्त जानिछे, बलिदत्त होची दाना पानी गोटे चरित्र। पीयू जानिछे, पीयू हेले आमर अमृतर संतान। टीमा कौथिरे? टीमा होची अपहंचर। तो गोटे बंचिला से होची टिक्रायानी, कौथिर परजा। तो आपण जोटा जानी प्रथम सेटा करदेले भी आपन को सहज हो। परवर्ती प्रश्न, पुणी से चरित्र ये जगह आसिले आमर शांतनु आचार्य। विभु प्रसाद मु जानिनी, दामागौड़ कौथिर? शकुंतलार। जॉर्ज नरकिन्नर, अनुराग अनु हजिगला परे। तेरे विभु प्रसाद क्या रही? शताब्दीर नचिकेता। ठीक से परी नाजर नटवर कौ उपन्यासर? से होचंती मामूर। सरोजिनी दानापाणीर। सनातन जंत्रारूढ़र। तो जगुनी कार हेबे? नीलशैलर। नआतुंडी किए लिखिछंती? कुंतला। चोराबाली बसंत कुमारी पट्टनायक। अग्रज लिखिछंती सीता देवी, खाड़ंगा, शिलापद्म, प्रतिभा राय। प्रेमर नियति कहार रचना?
ପ୍ରେମର ନିୟତି ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା। ପୁଣି କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଦାବରୀଶ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାମପ୍ରସାଦ କାଳାନ୍ତର ନବଜାତକ ପ୍ରତିହିଂସା ଅଭାଗିନୀ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କାହା ମାନେ କେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅଭାଗିନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କାଳାନ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର, ନବଜାତକ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରତିହିଂସା। ଝଞ୍ଜା କାହାର? କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଅଗ୍ରଜ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା। ଅମଡ଼ା ବାଟ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଘରଡିହ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପୁଣି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଶରଦେଇ ନୀଳଶୈଳ, ସରୋଜିନୀ ଦାନାପାଣି। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ମାୟା ହେଉଛି ଅମଡ଼ା ବାଟର, କ୍ଷଣପ୍ରଭା ହେଉଛି ଝଞ୍ଜା। ପୁଣି ଚରିତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମାୟା ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା? ମାୟା ହେଉଛି ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଶରଦେଇ ନୀଳଶୈଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କନକଲତା। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କାହାର ହେଇଯିବ? କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେଇଥିରେ ସେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଚରିତ୍ର ରବି ଛବି ମାଟି ମଟାଲ, ସରୋଜିନୀ ଦାନାପାଣି, ଉମା ଯୋଗୁ ହେଲେ ହାଅନର, ରାମ ପ୍ରହରାଜ ଶାସ୍ତିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗାରଜ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ବଟ ମହାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ବଟ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି ମଟାଳ। ନିଧି ଦାସ କେଉଁଥିରେ? ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ବରଜୁ ମାଟିର ମଣିଷ। ପୁଣି ଚରିତ୍ର ଧୋବି ହେଲେ ଶାସ୍ତି, ଉମାଟା ଏଇନେ ଜାଣିନି, ଶରଦେଇ କରିବା ନୀଳଶୈଳ, ହାରାବୋଉ ମାଟିର ମଣିଷ, ଉମା ତାହେଲେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତର ହୋଇଯିବେ। କକଡ଼ି ମାଟିର ମଣିଷ। ଚିତ୍ରକଳା ମାମୁଁ। ଜଗୁନି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ? ନୀଳଶୈଳ। ଜର୍ଜ ହେଲେ ଆମର ନର କିନ୍ନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚିତ୍ରପଟ। ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି? ଲଛମାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର 103ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ UGC ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହୁଏତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।